हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज है अष्टप्रहरीर द्वितीय दिन। तो देखु सकाल सकाल उठिकी पूरा फ्रेश ठाकुर पाखरे मनटा को समर्पण कर देछि। तो ठाकुर पाखरे चंदन चिता काटिकी एबे आसी जाइछि अष्टम प्रहरी रे एंजॉय करबा पई। तो आपण मानको ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହୁଏନି ସକାଳର ଆଳତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି। ତ ସେହି ସମୟ ଯେତେ ପ୍ରହର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ 8 ପ୍ରହର, ତ 8 ପ୍ରହର ଯାକ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सकाल आलतीर समय प्रभु निताई गौरंग पाखरे आलती हेउची। आउ प्रभु श्रीकृष्ण समस्तंकर मंगल करंतु एही प्रार्थना रे दिनटा आरंभ होइतिला। आशा करूची आजिर दिनटी बहुत भलरे जीव। आउ प्रभु निताई गौर प्रभु श्री राधे कृष्ण समस्तंकर मंगल करंतु एतिकी कामना प्रभुंक पाखरे। जय श्री हरे कृष्ण।
ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିତାଇ ଗୌର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀର ଦିବସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିଭଳି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।